Guys, good morning! Nakahuli na naman tayo guys ng batig. Guys, sinaswerte si Ben ngayon guys, si Ruben Fishing Vlog. Guys, paki-follow naman ang aking YouTube channel, Ruben Fishing Vlog. Guys, oh. Medyo nakaano na yata tayo guys, nakapito. Good size guys. Ganun pa rin ang setup natin guys. Yung lure natin 8 grams. Saka yung reel natin, ganun pa rin, Bulsen 2000. Guys, good morning guys. Shoutout naman dyan, oh. Yan, kasama ko. Si Jan. Sa mga taga-Apari. Yan. Mga taga-Pujera. Yan. Yun, no. Gumagalaw guys, gumagalaw. Ayun. Taga ano, taga Jadi. Hey guys, yun lang. Bye bye.